ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। କାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। पेडले मारी 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 पादर पारागन गला घोरी पेडले मारी 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 पादर पारागन गला घोरी ये साल आइले भले लगुच ना कौन हाँ तो ये साल आइले ये नातू गोंदिया बुदिया ये साल आइले पेडले मारी 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 पादर पारागन गला घोरी पेडले अरे हे पिला माने अरे काहे कि एते पेटुंड करछो ओहो की भक्ति तम मानकर खाली तो झरी पड़ुची आ हो हो हेला बस अच्छा पिला माने कहिलो तम बालुंका गोष्ठी मानक भितरु किए किए मोर फीस भरिन वो कहिलु तू केते दिन हैला मो फीस भरिनु थाले माछे की 3 मास 5 दिन 14 घंटा 15 मिनिट 8 9 10 सेकेंड हैला पुओ तू तोर फीस भरिनु हैला ना 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 मु कहूनी तो दबुनी बोली मु जानिची तू देई देबो बोली मु तो कहूनी तू चोर डकायती लुटेरा वंशर बोली एही परा कहूतला किंतु तू तो मोर फीस देइनु ना। अच्छा पिला माने कहिलो आमे कोठी थिले थाले आमी पला छात ऊपर आछे अरे टिके फैन ऑन करना दी भारी गरम लागुची फैन लगे देबी नहीं कहूनु मु गोटे ना एसी लगे देबी पाठ पढ़ा किसी नहीं कहला फैन लगे देबी गरम रे पड़ बुझल जहा तो पढ़ुच माँ गंगे जानी फैन लगी था हेले मु कौन करी इलेक्ट्रिक वाला पर मोर काटिकी जाइसंती अरे कौन कनेक्शन मु पैसा जमा करनी तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटी देइसंती छाड़े आज हमें कौन पड़िबा पूरा कथा छाड़ आगे कहिलो तम माने काली जो तम माने को मु होमवर्क देइथिली सेरा सब करिछो ना नाही रे बुद्धिया गांडू नट चल मोल उठा सेटा के उठा बस अरे होमवर्क करिछुटी साल आमल खिल सली जाइतला तो सेइति पई कली पालिनी क्षीर हाँ साले मोल खिल पीले सब मन लाउची नाले तो मन लाउनी काई घरे कहूनु गोटे ओम्फेर टैंकर आनी तो पार्टी लगे देबे एते बड़ आसिक हेलानी आउरी चुचुमा छाड़ीनी किरे नट सारे हम घर पर लाइन नथिला काई मोहम्मती लगे कलुनी सारे माटी से पूजा करे थिला पूजा घर आनिलुनी मु पर गाधेई नथिली काई गाधे नथिलु पानी पर नथिला पानी काई की नथिला सर सेई कथा पर कहले लाइन नथिला बोली बापा रे अरे तू किछि करिछु ना नाही तोर तो काई हाव भाव देखी मते काई लागुनी तू किछि करिथबु बोली आकु देख आरती बाबा महू झरेला बलिया ता हातुर एमती की महू बाहरुछि के जानी से खाली दिन राति खाली ताकू चुचमेला
ସେ ହାତ ସିନା ବାହାରିଲେ ସେ କଣ କରିବ? ସାଲେ ସାଲେ ବା ମୁଁ ଟିକେ ମୁତିବି। ନା 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 ଏସବୁ ଏବେ ନାହିଁ ନା। ସାଲେ ସାଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବସ୍ ବସ୍ ଥି ଦେଇକି ହାଇ ଏତେ ପିଉଛୁ କାହିଁକି ମୁତୁଛୁ କାହିଁକି ବସ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ତମ ମାନ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ନା। ହଉ କହିଲୁ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାପ ଲଟକି ଥିବାର ଦେଖିଲି। ହଁ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ତା କାନରେ କହିଲି କଣ କହିଲୁ? ଲଟକିଲେ କିଛି ହେବନି ମମି କି କହ କମ୍ପ୍ଲେନ ବିଲେଇବେ। ସେ ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କର ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ 5ଟା କଦଳୀ ଅଛି କେତେଟା? 5ଟା। ହଁ 5ଟା। ଯଦି 2ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ କେତେଟା ରହିବ? ସାର୍ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। କେମିତି? ସାର୍ ନ ଖାଇବାରୁ 2ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ରଖିଲେ ସିନା ଖରାପ ହବ। ଏ ଚୁପ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆମ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? କିରେ ଗାଣ୍ଡୁ? ତାହେଲେ କେତୋଟି ଲାଜ୍ୟ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ତାହେଲେ ବାଲୁତି ସାର୍। ଏ ମୂର୍ଖ। ଆରେ 12ଟି ନୁହେଁରେ ଆମ ଭାରତରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ବୁଝିଲୁ। କହିଲା କଣ ନା 12ଟା ଅଛି। ହଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବଲ୍ବର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ସାର୍ କିଏ କଣ କରିଥିଲା ଠିକରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କଣ ପାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପଳେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ। ୱାଓ ବୁଝିଆ କଣ କହିଲୁ ଲେ ଲଭଲି ଆଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା ନଟ କହିଲୁ ଦେଖି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା ଆର ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ କଣ ହବ? ସାରେ ସୀତାର ବାପା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ କୁଆଡେ ଫୁଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କହିଲୁ ତାଜମହଲ କିଏ ବନେଇଥିଲା? ସାର୍ ସେଇଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ଆରେ ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ କିଏ ବନେଇଥିଲା? କିରେ ଗାଣ୍ଡୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ସପନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଇସା ହେଲାନି। ଏ ଚୁପ କର ଚୁପ। ନଟ ସାର୍ ତାଜମହଲ ଲେବର ମାନେ ବନେଇଥିଲେ। ଏ ଚୁପ। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇଆ ପଢୁଛ ନାଇଁ? ଆରେ ତାଜମହଲ ଶାହଜାହାନ ବନେଇଥିଲେ ବୁଝିଲ। ଯାଅ ଏଠି ସବୁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏମିତି ପଢୁଛ ତମେ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାହଜାହାନ ପଇସା ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ। ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବ। ଏଇଠି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମନେ କଲି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର। ଏଇଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।